अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज मैंने बात करनी है गंदी मेंटालिटी के थुड़े हुए पाकिस्तानी लोग, और लोग नहीं बल्कि मर्द हजरात। और इतने गंदी जहनीत के मर्द कि जिनके सामने ना औरत मायने रखती है, ना ख्वाजा सरा मायने रखता है, और ना मर्द, यानी कि अगर उन्हें कोई ना मिले तो उनके लिए मर्द भी काफ़ी है। इस तरह के गंदे लोग जिनको चौकों चौराहों पे नंगा करके ना, और जहाँ से इनकी गंदी सोच आती है वहाँ से भी इनको काट देना चाहिए। और जहाँ जहाँ से इनको, मैं कोई ऐसे अल्फाज बोलूँ, जनाब एक इंतहाई फजूल और घटिया तरीन खबर आई है, लेकिन आपको बताना बहुत ज़रूरी है। मैं 2 दिन से सोच रही थी कि ये खबर मैं आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूं, लेकिन जब तक गंदी हरकतें करने वाले लोगों को शर्म नहीं आएगी तो हम लोग कैसे पीछे हटें जो इस चीज़ को हाईलाइट ना करें। जब तक कि हमारे लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमारे जहनी आम गंदी जहनीत के बीमार लोग जो सड़कों चौराहों पर चल फिर रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं। आज मैं आपको इसी तरह के थोड़े हुए इंसान की कहानी भी सुनाने जा रही हूँ और अपनी दोस्त की कहानी भी सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मुल्तान एयरपोर्ट पर जनाब अली सरकारी मुलाजिम ने यह हरकत की है। ज़रा मुलाहिजा फरमाइए कि उसने किया क्या है। मुल्तान का जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर हर तरह से लोग आते हैं, और सबसे बड़ी बात ये उसके थोड़े हुए की हरकत देखें कि आजकल के दौर में तो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, गलियों मोहल्लों में लगे हुए हैं, कोई शख्स अब बच नहीं सकता, कहीं ना कहीं से तो उसका कोई ना कोई सुराग मिल जाता है। इस शख्स ने क्या किया कि जनाब वहाँ पे 2 खवातीन मुसाफिर जो हैं उनको जाना था कहाँ, उनको जाना था जद्दा एयरपोर्ट पे, और यानी कि उन्होंने फ़्लाई करना था मुल्तान एयरपोर्ट से जद्दा एयरपोर्ट के लिए। तो अब वो जो दोनों खवातीन हैं वो वहाँ पर लिफ्ट के अंदर सवार होकर ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही थी, क्योंकि पहले उसके लिए जो रेस्टिंग एरिया होता है जहाँ पे वो बैठी हुई थी वहाँ से उनको जाना था ऊपर। जब वो जा रही थी तो लिफ्ट के अंदर फौरी तौर पे वो सवार हुई, और ये जो मुल्तान एयरपोर्ट का मुलाजिम था ये वहाँ का सरकारी मुलाजिम था, कोई और भी नहीं था। अब इस मुलाजिम की ज़रा हॉबी मुलाहिजा फरमाइए कि ये गंदा आदमी क्या करता था कि ये अपने शलवार कमीज़ पहनकर, और वहाँ पर मैं आपको थोड़ा कोड वर्डिंग में समझाऊंगी लेकिन आप समझ जाइएगा, ये लिफ्ट के अंदर खड़े हो जाया करता था एक मखसूस साइड पे। और जैसे ही खवातीन, यानी जिस लिफ्ट के अंदर तो दूसरे मर्द होते थे तब ये कोई ऐसी हरकत नहीं करता था, लेकिन जब ये देखता था कि लिफ्ट के अंदर सिर्फ औरतें ही हैं तो ये उनके सामने कभी अमल करना शुरू कर देता था, गंदी हरकतें करना शुरू कर देता था, और अपनी शर्ट उठाकर उनको पता नहीं क्या, मैं अब क्या बोलूँ कि कौन से नज़ारे कराने की कोशिश करता था। ये इस तरह का गलीज आदमी था, और अब तक ये कई वारदातें कर चुका था। इसके खिलाफ बहुत सारे लोग शिकायत कर चुके थे, कोई अजाला नहीं होता था। और कई औरतें तो अपनी इज्जत के नाम पे इस तरह की चीज़ें उनके साथ हो जाती हैं, वो आवाज़ ही नहीं उठाती। भाई आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, शर्मिंदा उसको होना चाहिए जो ये हरकत कर रहा है। लेकिन अब की बार ये जो 2 बहनें थीं इन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया, और ना सिर्फ जुर्रत का मुजाहरा किया बल्कि इन्होंने फौरी तौर पे जाकर वहाँ का जो इदारा था, जो डिपार्टमेंट था, उनको भी बताया। और फिर इन्होंने धमकी दी कि अब ये जा रही हैं थाने और वहाँ जाकर ये पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाएंगी। उसकी रीज़न ये कि आमतौर पे होता क्या है कि एयरपोर्ट पे जब लोग इकट्ठे होते हैं डेफिनेटली उनको किसी दूसरे जगह पे जाना होता है फ्लाई करके, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता बीच में कि वो अपनी फ़्लाइट छोड़ के थाने पहुँच जाए और वहाँ जाके रिपोर्ट दर्ज करवाएं। और यही वजह है कि ये शख्स इतने अरसे से बचता चला आ रहा था। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, निजी परवाज़, ये थी PA8700, और ये जद्दा के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जा रही थी। उसके बाद ये ख़वातीन जो हैं इनकी हिम्मत को सलाम है, ये थाने पहुंची। वहाँ जाकर इन्होंने तहरीरी शिकायत भी लिखी, FIR भी दर्ज करवाई, और थाना कैंट इनको वहाँ पर लगता था, और इन्होंने सारा वाक़या जो है वो पुलिस को बताया। और जनाब जब पुलिस को बताया तो उसके बाद थैंक गॉड कि आजकल पुलिस काफ़ी एक्टिव हुई है। DIG ने कहा हुआ कि किसी को हिरासा करने पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, और यही वजह है कि पुलिस ने फौरी तौर पे कार्रवाई करते हुए इस सरकारी बंदे को जब जाकर पूछा तो ये हमेशा की तरह मुकर गया कि नहीं जी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जब CCTV फुटेजेस की मदद से सारी चीज़ें देखी गई तो ये प्रूव हो गया कि वहाँ पर गंदी हरकतें कर रहा था। और आप अंदाज़ा करें वो कितना थोड़ा हुआ शख्स था, कितना थोड़ा हुआ शख्स था। अगर तुम इतने ही गंदे थे तो तुम किसी गंदी जगह पे चले जाओ, तुम क्यों पब्लिक प्लेस पे एक लिफ्ट के अंदर ये हरकत कर रहे हो। और अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, कहते हैं कि आपने तो ये वाकयात बस रिपोर्ट कर दिए, क्या आपने अपनी कभी रियल लाइफ में ऐसा देखा है? तो मैं आपको आज रियल लाइफ कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि मेरी खुद दोस्त के साथ ये वाकया पेश आया। उसके साथ क्या मामला हुआ कि स्कूल वैन के अंदर जब वो लड़की
روزانہ اسکول جایا کرتی تھی تو ان کے اسکول کے باہر سیم اسی طرح کی گندی ذہنیت کا آدمی جو ہے وہ شلوار قمیض پہن کر وہاں پر کھڑا ہو جاتا تھا. اسکول سے چھٹی کے بعد، یہ میں اس لیے واقعہ بتا رہی ہوں، ادروائز یہ واقعہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ماؤں کو، کیونکہ میری 50% آڈینس جو ہے وہ اس وقت عورتیں ہیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں، اور 50% مرد ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں. اور جو میری آڈینس ہے اس میں 13 سال سے لے کر 70 سال کی عمر تک کے لوگ میری آڈینس ہیں. اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہ واقعہ بتا رہی ہوں تاکہ اگر آپ کے گھروں میں بچے ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، یا کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ہے، یا چھوٹے بچے اسکول گوئنگ ہیں، تو آپ ان کا خیال رکھ سکیں کہ یہ اس طرح کا گندا شخص جو ہے وہ اسکول کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ بچوں کو اسی طریقے سے ہراساں کیا کرتا تھا. اور بچوں کے اندر کبھی بھی اتنی ہمت نہیں آئی کہ وہ کسی کو بتا سکیں. بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر اتنی کریج نہیں ہوتی. آپ نے اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں یہ بات سکھانی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہیرس کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے آواز اٹھانی ہوتی ہے اپنے گھر پہ آ کے. اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ اپنے والدین کو بتانا ہوتا ہے. لیکن آپ یقین کریں، اتنے بڑے اسکول میں کسی بچے نے کبھی بھی اس شخص کی جو ہے نا وہ شکایت نہیں کی تھی. اور میری جو دوست ہے وہ بھی کئی سالوں تک اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی آئی. اور پھر اس کے بعد ایک دن اس نے ہمارے گھر پر آ کر جب یہ بات کی تو پھر ہمارے جو گھر کے کچھ افراد تھے انہوں نے اسکول کے باہر اس شخص کو پکڑوایا. نہ صرف پکڑوایا بلکہ اس کی چترول کروائی اور اس کو بہت مار پڑی. اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے وہاں نظر نہیں آیا، لیکن 6 مہینے کے بعد وہ شخص پھر وہیں پہ کھڑا تھا. مطلب یہ اس طرح کے ذہنی بیمار ہوتے ہیں جب تک کہ ان کا پراپر، ان کا، میں کہتی ہوں کہ جب تک ان کا پراپر کمپلیٹ علاج نہ ہو جائے ان کو ختم ہی کر دینا چاہیے. میں اس طرح کی مینٹالٹی کے لوگوں کو کہتی ہوں کہ اس پہ واقعی زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے. اب باری ہے آپ لوگوں کی. اب مجھے بتائیے، کیا آپ لوگوں نے اپنے ارد گرد کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ دیکھا ہے؟ آپ بچپنے میں کبھی آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی چیز ہوئی ہو کہ آپ گھبرا گئے ہو، آپ نے آواز نہ اٹھائی ہو، یا آپ کے پیرنٹس نے اس پہ یقین نہ کیا ہو، یا آپ نے بتایا بھی ہو تو، یا جو بھی آپ لوگوں نے، آپ کا جو بھی ایکسپیرینس رہا ہے، یا آپ کے جاننے والوں میں یا آپ کے ارد گرد؟ کیونکہ عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو گندے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکات کرنے سے باز نہیں آتے، اور جن کے ساتھ یہ گندی حرکات ہو رہی ہیں وہ برداشت کرے چل جاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی وہ برداشت کیوں کرتے ہیں. اگر وہ آواز نہیں اٹھائیں گے، اس بندے کا کلا کما نہیں کریں گے، تو وہ کیسے باز آئے گا؟ اس بارے میں آپ لوگ جو بھی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں نا، بلا جھجک، یہ میرا پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا پلیٹ فارم ہے. کیونکہ جب تک میں ہوں آپ ہیں، اور جب تک آپ ہیں تب تک میں ہوں. آئیے کامنٹ سیکشن میں لکھیے، میں آپ کو خود پرسنلی وہاں پر جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.